श्रीरामस्य प्रातःस्मरणम्। प्रातःस्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभाषविशालपालं कर्णावलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामं प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्य प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दं वज्राङ्कुशादिशुभरेखिसुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं शापावहं सपदि गौतमधर्मपत्न्या प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम वाग्दोषहारि सकलं शमलं निघन्ति यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा प्रीत्या सहस्रहरिनाम समं जजाप प्रातःश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलम् आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषिताढ्यां ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यश्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्। इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित श्रीरामस्य प्रातःस्मरणम्।